Dobar dan svima. U današnjem videu i u sljedeća dva videa ću vam pokazati svoje tri partije protiv top igrača koji su igrane na prošlogodišnjoj olimpijadi u Budimpešti. Naime, za vrijeme ovoga Grand Chess Tura baš me zanimalo recimo koliko sam odigrao u karijeri partija s igračima koji su imali u tom trenutku kad smo igrali partiju recimo 2700 i više. I u stvari sam našao, mislim da čak i ne griješim, našao sam 32 partije i tu nisam računao igrače koji u tom trenutku, koji sad imaju preko 2700, recimo kao na primjer 2019. sam igrao u Bilu na turniru u Švicarskoj sa crnima protiv Arjuna Erigaisija, ali tad je Arjuna Erigaisi imao rating 2570 i ta partija završila remijem. Uglavnom, zanimljiva je čak i statistika, jer nekakvih 16 partija sam igrao s bijelima, 16 sa crnima. Uglavnom s bijelima imam dvije pobjede protiv Valeha Ponsa, španjolskog velemajstora, i Bogdana Deaka, rumunjskog. Imam dva poraza i ostalo su remiji, znači 50% skor koji je prilično dobar, no, međutim recimo sa crnima u principu nemam pobjede i imam koliko remija imam, toliko imam i poraza. To govori naravno isto koliko je teže protiv tih top igrača preko 2700 igrati s crnim figurama, jer jednostavno rade pritisak od starta i nije to tako lako izdržati. Uglavnom, na olimpijadi u Budimpešti bila je jednostavno, ajmo reći, specifična situacija, jer stanje u savezu nije bilo dobro, pa zbog toga Ivan Šarić nije igrao, pa sam u stvari na kraju ja morao igrati prvu ploču i sastav nije bio naravno isti bez Ivana i sa njim. Srećom, eto, ove godine na prvenstvu Europe ekipnom u Batumiju vraća se Ivan i ponovo igramo u punom sastavu. I uglavnom na samoj olimpijadi na prvoj ploči sam imao rezultat od 6 bodova iz 11 partija, znači 4 pobjede, 3 remija i 3 poraza, i na kraju s ratingom sam realno podbacio pola boda. 3 partije sam izgubio, ali što je jako zanimljivo, 3 partije sam izgubio od 3 top igrača, od Abdusatorova, od Aniša Girija i od Vincenta Kemmera. I sve što je zanimljivo, sve 3 partije sam bio crni. Recimo, nije mi baš bio dobar raspored, ali ono što je isto dosta zanimljivo je da su sve partije trajale otprilike oko 60 poteza i oko 5 sati, i svugdje sam bio recimo u dobroj igri već i nakon onog prvog cajtnuta, znači recimo nakon 4. sata. Dao sam im dobar otpor, no međutim, to je ta i ajmo reći jačina tih top igrača da konstantno rade pritisak tokom cijele partije i ne popuštaju. Uglavnom, u ovom prvom dijelu ću pokazati prvu partiju koja je igrana u trećem kolu, to jest protiv Uzbekistana, i tu sam bio crni protiv Nodiberka Abdusatorova. Inače, njegov rating je tada bio 2766, ja u stvari sam igrao i 4 godine prije u meču protiv Francuske na ekipnom prvenstvu Europe protiv Vašiera Lagrava s bijelima, kad je on isto imao isti rating 2766, i recimo to je jedna partija koju možete isto pogledati i naći na internetu lako, koji mi je jako žao jer sam s bijelima uspio u nekom trenutku biti čak i dobiven, no međutim na kraju partija završila remijem. Ništa, idemo pogledati partiju protiv Abdusatorova. Svi ga naravno znamo, igrao je Grand Chess Tour sada, iako nije baš odigrao najbolje, ali u tom trenutku mislim da je bio 5. igrač na svijetu. Uglavnom, ja sam čak očekivao prvi potez E4, ali recimo što je prednost tih igrača top klase, praktički sve igraju. Znači tu je vrlo teško pogoditi prvi potez. Uglavnom, ja prvi potez doslovno, tad je on recimo Ređi igrao D4 i meni je baš odigrao D4. Uglavnom, D4, Sakačev 6, C4, E6, Sakačev 3, D5, G3, Katalonka, jedna od najpopularnijih varijanta današnjice, lovac B4, lovac D2, lovac E7. Ovo je jedna od varijanti koju igram ja najčešće, iako umjesto LB4 igrao sam na tu puno poteza, tako da mislim on je realno mogu očekivati ovu varijantu da će biti u partiji. Lovac G2, 0, 0, 0, 0, Sakač BD7, dama C2, C6, i sad recimo ovdje su inače najviše igrani potezi top D1 i LF4, ili odmah LF4 pa se poslije igra B6 i tako. On je odlučio igrati potez top C1. To je znači ideja povezano s nekom kontrolom na C liniji. Uglavnom recimo ovaj potez A5 je teoretski se smatra najboljim. U stvari neki način i pitam njega šta on želi. Ne želim odigrati prerano B6 jer tu nekad je malo možda
problem sa uzimanjem CD5 pa se malo otvara C linija. Uglavnom nakon A5 on je odigrao potez A4 koji igrao i Carlsen, sve ovo recimo dosta, ima jako puno partija, sve je to dosta poznato. Uglavnom ovdje sam odlučio ga iznenaditi, ali mislim da je potez jako dobar. Znači odigrao sam potez H6, ovo je jedan dobar pričekni potez. U stvari na neki način pitam njega šta on želi igrati, da li je njemu ideja igrati skakač A3, da li mu je ideja igrati L1 skakač BD2, da li je ideja igrati skakač C3 možda. Znači nisam htio recimo, mislim ovo je potez, skakač E4 potez koji se najčešće igra, no međutim ne znam, ova ajmo reći holandska struktura je moguća igrati i to mnogi igraju, no ne znam, nakon E3, LD6, skakač FD2, ja osobno čak ne preferiram tu strukturu i pokušavam nekako to čak i izbjeći. Ali to je jednostavno stvar, taj potez je jednako dobar koji H6, tako da ja osobno mislim da je on možda više vremena sigurno proveo u gledanju ovog poteza koji je inače glavni. Ja sam odigrao potez H6 i on je već tu počeo misliti, tako da sam bio dosta zadovoljan što sam ga iznenadio. On je odigrao potez lova C3 s idejom skakač BD2 i vjerojatno s idejom nekad E4, ali taj potez je možda ipak malo šablonski, ajmo reći, jer je stvari prespor je bijeli da bi napravio neku igru nakon toga. Ovdje recimo dolazi u obzir neki potezi, ali ja se nisam bojao, znači nakon poteza L1 ja ću odigrati opet potez B6 i idejom lovac B7. Ja želim top C8 i C5 otvoriti centar, meni figure dobro stoje. Recimo na potez skakač A3, sad naravno, više ja ne želim igrati potez B6 jer sad on može uzeti ovdje. Ono što treba naravno napomenuti, na uzimanje sada CD5 uvijek se uzima pijunom ED5. I u principu u ovoj strukturi nikad lovac na G2 nije dobar, tako da ovo recimo u principu svi izbjegavaju, ali naravno na ovaj potez skakač A3 na B6 CD5 ne mogu uzeti ED5 jer mi visi pješak, znači morao bi CD5 pa sada on skakač B5, ipak ima neko polje za skakača i ovdje možda može biti nezgodno. Uglavnom ja sam na ovaj potez bi odigrao potez lovac D6 s idejom top E8, pa bi vidio, možda ću E5 otvoriti igru, ali dobro, još ću sačekat šta će on odigrati. Uglavnom, na H6 on je odigrao potez lovac C3, po meni bezopasan potez, ja sam odigrao B6, skakač BD2, ovdje čak po meni se može igrati potez lovac A6 uz top C8 i to ima smisla. Ja sam odigrao lovac B7, sad recimo na potez E4. Ja tu komotno mogu uzeti DE, skakač E4, C5. Skakač F6, skakač F6. DC5, lovac C5. Crni je dobar, najmanje jednak. Struktura ne ide nikako u prilog bijelome na daminom krilu. Ovdje prilično dobro kontroliram točku B4. Uglavnom ovdje on je odigrao potez top D1, pa već s time što je odigrao top D1, meni je jasno da on želi igrati potez top AC1 i B3, ali već je on s potezom kad vuče top C1 i top D1 priznao da nije, da je očito u otvaranju nije ništa postigao i sad odjedno mijenja plan i to sigurno ne može biti dobro, iako naravno pozicija je dalje jednaka. Dama C7, normalan potez, B3, top FD8, lovac B2, top AC8, top AC1 i čak ovdje rekao bi da sam možda bio malo i nestrpljiv. Ja sam uglavnom odlučio odmah igrati potez C5, iako komotno mogu igrati potez prvo i dama B8. Uopće nije ono da tu postoji neki na dama B1, sad ću odigrati C5. Mislim, meni figure jednostavno su odlično postavljene. I lovac, i konji, i top, sve mi dobro stoji, dama je sigurna, crni nema nikakvih problema. Recimo na potez dama B8, E4, mogu komotno opet uzeti, C5, konj F6, konj F6, konj E5 mogu uzeti, CD4, recimo top D4, uzmem top D8, ne može skakati C6, dama B7, vezivanje, recimo potez LC3, skakač D7, opet skakač C6, vezivanje i sad ova pozicija, mislim skakač D7, top D7, tu crni nema nikakvih problema, pozicija je jednaka. Uglavnom ovdje
Znači ja sam odlučio igrati odmah C5 što je isto ok, ali možda sam trebao dama B8. On je uzeo CD5. Ja nisam htio ovdje recimo mijenjati strukturu, ne sad ED5, to mi se nije svidjelo, nisam htio zatvarati lovce, ja sam pojel lovac D5 i svjestan sam naravno da će on meni igrati ovdje potez E4. Sad da sam vidio njegov sljedeći potez, onda bi to malo drugačije odigrao. Jer ja sam odigrao lovac C6 i u stvari sam previdio njegov jedan vrlo zanimljiv potez. Jednostavno ne gledaš za nje partije kad vidiš da protivnik igra potez top C1 pa top D1, zaboraviš da je moguć potez i top E1. U stvari je izgubio 3 poteza sad s topom, no međutim direktno je ovaj potez, u stvari dugoročna ideja mu je potez D5 i kad se uzme da ovaj lovac bude pod udarom. I sad ga u stvari moram lovca maknuti. Mislim, nije ovo lovac C6 greška, no međutim bilo je za nijansu preciznije lovac B7 ili čak možda i lovac A8. Lovac stoji dobro i na A8. Ja sam igrao lovac C6, on je odigrao top E1 i sad rekao ajde neću sad tu se kockat da mi tu nešto bude visilo, pa sam odlučio vratiti lovac B7 i sad je on odigrao jedan vrlo zanimljiv potez i on je dosta i brzo igrao do ovog trenutka. Odigrao je potez lovac H3. Jako dobar potez. Uglavnom, šta je njemu ideja? On želi odigrati potez D5, ED5 i E5 i E6. I to je meni bilo jasno, malo sam ovdje previše potrošio vremena jer sam odlučio da je možda najbolje da ja žrtvujem kvalitetu, što se u stvari ispostavilo da je to odlična žrtva kvalitete. Jer u stvari sam do ovog poteza skakač F8 ideje D5, ED5 da dan topa na C8 sam došao sistemom eliminacije. Jer ovdje, ako odigram potez dama B8, D5, ED5, E5. Sljedeći potez je E6. Ovo slijedi raspad ovdje. Jednostavno figure idu prema crnom kralju. Meni su sve figure na krivoj strani. Recimo na potez lovac F8 koji izgleda logično. Opet D5, ED5, E5. Skakač E4, E6, F6, L6, kralj H8. Skakač E4, D4, skakač H4. Mislim, bijeli ima pješaka manje, ali figure su nevjerojatno jake. Dama i top, mislim, top će vjerojatno uzeti na E4, daće kvalitetu. Recimo, skakač F6, skakač G6, šah, kralj H7, lovac F6, GF, top E4, jednostavno, ovo je sve predaleko od kralja i ovdje jednostavno nemoguće izdržati. Kralj G6, top G4 je mati, a ne E4, dama E4, to je po bijelim poljima jednostavno katastrofa. I u stvari od svih poteza shvatio sam, nisam bio siguran u ocjenu, iako na kraju je ispalo da sam stvari čak i ja bolji. I jednostavno sistemom eliminacije sam odlučio odigrati potez skakač F8. I u stvari ispada da potez D5 i uzimanje kvalitete nije dobar potez. No međutim nije lako to ni osjetiti. Za vrijeme partije jednostavno, iako sam vidio da je on malo nesiguran, jer on je ovdje potrošio skoro pola sata da li će odigrati D5 ili neće. Mislim, ako odigra nekakav potez dama B1, mogu odigrati dama B8. Igrati neku jednaku poziciju. No on je vjerojatno htio opravdati svog lovca na H3 i ovu dijagonalu i odlučio odigrati potez D5. Ja sam uzeo, on je prvo odigrao potez lovac E5, tempo na damu, moram dama C6, lovac F6, lovac F6, lovac ED5. I ovo je možda top D5 sam ja odigrao i to je ok potez, ali ipak je ovo možda i kritičan moment u partiji. Uglavnom ovdje, naravno da je meni prva ideja bila da uzmem dama D5, lovac C8, top C8. Imam znači lovca i pijuna za kvalitetu, ali ova dijagonala je naravno jako može postati nezgodna. Ono što sam previdio je da u stvari na potez skakač E4 ja u stvari ne trebam ni micat lovca, jer skakač F6 potez uopće nije prijetnja. Znači na potez skakač E6 ovo nije ni moguće igrati. Jer sljedeći moj potez skakač D4 i ova dijagonala će odlučiti partiju. Tako da ovo uzimanje uopće nije moguć potez za bijelog. Ja sam totalno zaboravio
kad sam razmišljao da ne moram uopće maknuti lovca. Uglavnom ovdje recimo na potez dama c4, naravno neću promijeniti dame, samo vratim dama d8. Recimo top c d1 i sad recimo lovac d4. Znači imam kontrolu točke d4, ako uzme skakačem, pojedem skakačem i u stvari kompjuter ovdje recimo daje čistu prednost crnome i ovo je jako nezgodna pozicija za igrat. Naravno da bi bio bijeli u ovoj poziciji bolji da je pješak umjesto na g3 na g2. Ali međutim, to je problem pozicije bijelog što je pješak na g3 i što je kralj dugoročno slab. Ne naravno u par poteza, nego poslije. Uglavnom, ovo je moment koji je ovo je trenutak gdje sam morao odigrati taj potez uzimanja damom. Recimo može on igrati ovdje top e3 pa ja igram opet skakač e6. Recimo dama c4, dama d7, dama b5, mogu čak i vratiti. Recimo dama b6, opet skakač d4. Ovo je takav problem, ova dijagonala za bijeloga da ja čak vidim tu neke pozicije gdje se bijeli može raspasti u par poteza. Jednostavno topovi nisu dobro koordinirani i postaje vrlo nezgodno. U stvari ovdje možda mu je najbolje na dama d5 da vrati dama c4. Iako ja ovdje na dama d7 imam minimalno remi recimo. Iako tu isto postoje nekakvi potezi ko čak i lovac c6. Dama b6, lovac g5 recimo. Na skakač g5 dama d2. Visi top na c1, visi konj skakač na g5. Mora recimo igrati nekako potez top c1, ali to je već onako. Vidi se i po poziciji recimo, već sam vratio kvalitetu i dalje ostaju neke prijetnje tu po ovoj dijagonali. Mislim, ja sam uzeo topom, nešto slabije, lovac c8, top c8, skakač e4 i ovo je drugi moment gdje sam mogao bolje. Opet, umjesto dama f5 sam trebao igrati potez skakač e6. Jer opet skakač f6, mislim ja ovdje u stvari želim možda i lovac d4 odigrati. I onda meni je ideja lovac d4 i dama c6 odigrati. I dugoročno ovo je nevjerojatno jak pritisak. Ali ja se jednostavno zaboravio kao ideju da mogu dopustiti ovo i recimo na top e3 samo odigrati potez dama c6. I ovdje nije crni naravno ni nadmoćan, crni stoji nešto bolje, ali mislim da je crno mi je lakše igrati ovdje. Ja jednostavno mogu čak i popravi kralja s kralj g7 i u nekom trenutku skakač d4 je ozbiljna prijetnja. Šta je problem s potezom dama f5? Skakač f6, dama f6, recimo top e3. Sad sam ja odigrao potez skakač e6. Dama mi stoji na krivom mjestu. Ova dama, njoj je mjesto na c6 zbog razloga o kojem smo već pričali, a ne na f6. Nisam ja ovdje recimo uopće slabi, pozicija je realno nejasna i dalje, ali dama mi je jednostavno na krivoj poziciji, ja ju više ne mogu ni prebaciti. I ovdje sam u stvari morao se orijentirati na neki drugi plan. On igrao potez top c1, ja ovdje sam odigrao potez g5 da napravim lufta za kralja i da malo kralju popravim položaj, što za neke partije sam mislio da je to dosta dobro, iako možda mi je bolja bila opcija da mu napadnem skakače i na potez skakač h4 da se samo vratim nazad. I u stvari da ga jednostavno pitam šta on želi, jer ja uvijek mogu odigrati potez g6, pa opet ću skakač d4, pa kralj g7 i tako. To je možda bilo bolje, uglavnom nakon poteza g5, dama je 4, kralj g7, h4. On je već ovdje osjetio da može nešto prijetiti. Uglavnom, ovdje je isto jedan vrlo važna stvar. Ja sam odigrao potez top d7, ali nisam skužio da ja jednostavno ovdje čak mogu i čekati. Uglavnom, iako to nije lako, ovdje je malo bio problem što sam već bio na malo vremena. Uglavnom, nekakav potez lovac c6, dama g4, lovac b7, da ništa ne radim. Bijeli u stvari ne može pojačati poziciju, što nisam uopće osjetio za vrijeme partije. Jer na nekakav potez hg, recimo skakač g e5, mogu top d2. A na potez top e5 imam nekakav ovakav potez. I na uzimanje čak prijeti mi lovac f3. Nisam osjetio jednostavno mogu čekati, mislio sam da moram igrati nešto jer da pozicija da ne smijem, da moram nešto odigrati, ali u stvari odigrao sam ovdje recimo potez top d7 koji je ok i na dama g4 opet sam se trebao vratiti,
no međutim ovdje sam napravio ključnu grešku i šta sam previdio nakon lovac F3, top F3, top D4. Mislio sam da je ovo dobro, jer na potez top F6, top G4 padam u pješak, a na potez dama H5, rekao povučem dama G6, dama G6, kralj G6 i ja sam u onoj brzini računao samo potez HG, gdje u stvari imam za topa skakača i pješaka, ali moj sljedeći plan je top B4, skakač D4, ovaj pješak je relativno slab, mogu nekad i C4 i ova pozicija je objektivno remi. No međutim šta sam previdio, a to ti igrači koji Abdusataro odmah koriste potez H5. Odličan potez, naravno ovaj potez ne dolazi u obzir jer mi je sad skakač labav, jednostavno nemam gdje ići s njime. A kad odigram potez kralj G7, već se sad vidi da će na kraju partije odlučiti H5 i moj pješak na H6, jer jednostavno u nekom trenutku taj pješak će pasti i ja nikad ne mogu kralja aktivirati dok imam pješaka. Uglavnom, kralj G2, sad je Abdusataro pokazao besprijekornu tehniku, znači top B4, top C3, kralj F6, top E3. Ja sam odlučio nešto pokušati reducirati materijal, ali nisam uspio. Top F3, kralj E7, A, B, to B, top C3, top B6, top F5, kralj F8. On je tu prijetio i top C5 uzet. Kralj F8, top D3, top B7, sad je prijetio top D7, sad odjednom se stvaraju novi problemi. Top D6, sad prijeti uzet skakača, moram kralj G7, sad top A6, skakač D4. Recimo na potez top B7 sjedi top A7, sad je problem i ovo, ali to tako jednostavno ide. Ali sve dolazi u stvari od ovog pješaka i od ove slabosti. Ja sam odigrao skakač D4, top C5, skakač B3, top D5, ograničavam i skakača, top C7, top D8, skakač C5, top A8, sad se već vidi šta on želi top G8 šah, top G8 šah i na kralj F6, top H8 i drugi top na G8 i pješak pada. Skakač E4, nešto sam kao pokušao aktivno igrati, međutim ovdje jednostavno nema spasa. Top G8, kralj F6, sad može i top A6 igrati. Na potez kralj H7, top H8, kralj G7, šah i na to opet pada. Kralj F6, top A6, kralj G7, top H6, top C2, kao neka igra tamo pješak na F2, ali potpuno nebitan pješak, jer je ovaj H pješak odlučuje, top H8, skakač F2, kralj F3, G4, kralj E3, skakač D1, kralj F4, top C4, kralj G5, top C5, kralj H4, skakač F2, top C8 i ovdje sam predao jer ne mogu se boriti protiv H pješaka. Uglavnom, mislim, dosta sam šansi imao u ovoj partiji, ali naravno da mi je nakon partije bilo kad sam vidio najžaliji moment što nisam uzeo dama D5 umjesto top D5 i s tim aktivnim figurama po meni ne bi sigurno teško bi izgubio partiju, a postoji šansa možda da bi i uspio napraviti iznenađenje, a poslije nekako bilo je možda, vjerojatno je bilo nejasno, ali dosta je on nezgodno povlačio poteze i radio je pritisak, tako da nije lako naravno ni povući sve najpreciznije, tako da na kraju, stvari na kraju kad se gleda partije napravio sam jednu jedinu ozbiljnu grešku lovac F3 i na kraju sam zbog toga izgubio, ali to su jednostavno partije protiv takvih igrača, oni takve greške jednostavno koriste. U drugom dijelu, u sljedećoj epizodi ću iskomentirati partiju iz 6. kola sa Anišom Girijem, pa eto, očekujte tu novu epizodu u sljedeća 2-3 dana. Ništa, pozdrav!